आग आपन खाया दरकार पैसा पछ कथा अच्छा एटा बर्तमान मु आरंभ रू कहि एबे भी कहूँ खाइबा आज्ञा 30 टका प्लेट लोक पास नाही खाइ जे बसि आपन नाही पैसा देख जान कहि जगन्नाथ आम पाखे अच्छे आम जगन्नाथ लोक आम एमती लोक करें 170 180 प्लेट 200 पाखे ए दुनिया रे तो पैसा बहुत लोग कमाउछन्ते हेले बहुत कम लोक अछन्ती जे गरीब लोकर पेट कथा बुझी पारंते आज्ञा हाँ मु आपन को कहूची एम्स आगरे दहीबरा बिकुथिबा बुबुना भाई कथा Hey guys, welcome back to my channel. सकाळ समय 10टा है सकाळ को खिया है रूम रे भी कहीं ना सूर्या भाई मु अच्छु मु सूर्या भाई देखी दियंतु टे तो आम दुई जन भाविचु टे जीवा एम साइड कौन खाई आसवा कहीं एक लाइन तो आम खाऊँ प्राय बुलिकी तो एम साइड के जाइनु खाइबा सकाळे तो मु वासुदेव मो सो अच्छा भाई देखी दियो बुझिले चलो जीवा चलो जीवा एम साइड खाई आसवा देखिया कौन हो गाड़ी नबो नि चल चल अरे काटा ना बा गाड़ी कोडी याडे चाबी आंछ हेलमेट न भाई हेलमेट कौन दरकार ये दरकार नहीं तो भाई मैंने मुझे एम्स पाखे देखा आम कौटू खाइचु कौन खाऊचु सब जिन आपको वीडियो शेयर करुँच मो सब वीडियो में बनी रुहतु शेष आगे वीडियो आपको टे भल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करदे शेयर टी करी बास बास से तो दरकार बुझे ना कहीं बहुत परिश्रम कराऊँगी आगू मत एमती कष्ट परिश्रम जारी रही सपोर्ट मिले आम बहुत आगे जावा आप तो देखिए बुझे चलतु से आड़े जा गोटे मंगला मंदिर टी अच्छी देखिए देखो ये वीडियो करे दहीबरा खाइबा ना कौन खाइबा भाई माने एम से राइट साइड रे आपनकर बहुत सारा ऑप्शन रही छै किंतु हम तो एम सामने रे अछि एटोडे बढ़िया दहीबरा देखली लोक माने खाउछथि आ सब कम ट्राई करिया कोन होछि कना सेकर भी दुकान बहुत अछि एकर दुकान बहुत अछि किंतु आज फर्स्ट टाइम मु ए जगह रे खाइबी एम साइड तो प्राय आसेनी खाइबा पे मतलब हम से पाखरे दुकान अछि खाइ दिए हम बनै दे देले थैंक संगे आज्ञा भाई को से पूरा रेडी कर सैलेनी कोन कहबो मैंने केते टका रोज प्लेट 30 टका 30 टका फर्स्ट टाइम पे मु एम्स आगे रे खाउची आपण देखि दियंतु आगे बादाम पड़ी छै ए जिनसोडा माने प्राय अलग आडे मिलेनी नॉर्मल रे दहीबरा रे अलग समय बादाम नथाय दहीबरा रे किंतु एठी दहीबरा रे बादाम मिलै छै मु तो आगु खाइनी दहीबरा बादाम गोड पके दिया हुए अरे लंका मंगा हबो कि लंकाटे जळी दो न बस ये आसीगला हमर लंका दळा बुझिले रे एबा आइला असली टेस्ट माने कोन कहले से लंका दळा न होले कंचा लंका टेस्ट आसुनी तो वे केबेटर दुकान गलेनी एटी दुकान मोर आज्ञा वर्षे हिजो एटी एम साइड रे आगुर मोर पेट्रोल पंप रे थिले तापर एटी आइले काम फास्ट 2005 रे बेपार हमरा बापा करंती अच्छा ताकर स्टांड हला एमसी सॉरी शिवराम कॉलेज सामने रे तापर बापा परे भाई अच्छा ताकर स्टांड हला शहीद नगर दुर्गा मंडप साइड समस्त दहीबरा व्यापार करंदी आगु नाही घरे माने किछ नाही बापा थिले भाई भी अछन पाखरे अच्छा से हम टिके आइडिया देबारो जिनसटा आरंभ होला व्यापार कम कोन हो जे हां व्यापार आज्ञा जाओ कस्टमर होले भगवान ताको पई व्यापार भलो होची मो ऊपर समस्त खुशी अछन आज डेट रे अच्छा से माने खुशी लागे हम खुशी हो एम से पेशेंट माने खाउथिबा आसी कि हां पेशेंट खाउछन माने 7 ରୁ 70 आज्ञा 7 वर्ष ରୁ 70 वर्ष बसन अच्छा समस्त खुशी है कि मो ऊपर एम से डॉक्टर होके को डॉक्टर आसन में पार्सल लोक पिला आसन नेकी जाओ ताकर पिला पठौछन से नै जन पार्सल आसी के टेस्ट तो से माने हले कस्टमर भगवान से माने कहबे हम तो व्यापार हम कहबो निश्चय हम जिनसटा भलो बोली कि माने आपन खाइले आपन केटा कहबे भलो कि खराब नहीं मते तो भल लागिला मैं को आसनी खाया पे मु शेयर रो खाइ दे आज हाबे एम सर जिबाटा खाइ आसिया आपन नाटा कोन नाटा बुबुना बुबुना भाई आज्ञा एटा भाई आलुदम आज्ञा एटा दहीबरा आज्ञा आ कोन अछि आपण पाखरे बुबुने सॉरी असले ने अच्छा 6:30 11टा भितरे एटी रहउछि ना आ किछ रहउछि नाही नाही बरा इडली आसी बरा इडली अछि ना नाही बरा शेष हो गेला
ବରା ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ନା 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 ସେଇଟା ଡେମୋ ରଖା ହେଇଛି। ବରା ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ ଦହିବରା ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ କେତେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଜ୍ଞା 30। ବରା ପ୍ଲେଟ୍ କେତେଟା ବରା ଆସୁଛି ସବୁ କେତେଟା 6 ପିସ୍ ଆଜ୍ଞା, ବରା 6 ପିସ୍, ଇଡଲି 6 ପିସ୍, ଦହିବରା 6 ପିସ୍। 26 ତରକାରୀ 30 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 7ଟା ସକାଳ 7ଟାରୁ 7ଟାରୁ 11ଟା ଆଜ୍ଞା 11ଟା 11ଟା 11:30 ଏମିତି। ହଁ କେତେ ପ୍ଲେଟ୍ ଭଳିଆ ସେଲ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିନକରେ 170 180 ପ୍ଲେଟ୍ 200 ପାଖାପାଖି। ପାଖାପାଖି 200 ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଇଯାଉଛି ନାଇଁ ମାନେ କ୍ଷୀର ଦହି ସବୁ ଘରେ। ଆଉ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ପିଲା ଛୋଟ ଛୁଆ 2ଟା ମୋର ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଭାଇ ଭାଉଜ ବାପା ମା ନାହିଁ, ମା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛି। ସବୁ ପରିବାର ନେଇକି ଚଲିଛୁ ଆଉ। ଆପଣ 30 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି, ଏମ୍ସ ରେ ତ ପ୍ରାୟ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ 20 ଟଙ୍କା ଥିବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ନା ଦେବେନି? ଆଗ ଆପଣ ଖାଇବା ଦରକାର, ପଇସା ପଛ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି। ପଇସା ମ୍ୟାଟର କରେନି, ଲୋକ ଖାଇବା ଦରକାର। ଖାଇବା ଦରକାର, ପଇସା ଆଜି ଦିନାହାନ୍ତି କାଲି ଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଏମ୍ସ ରେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପଇସାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମ୍ସ ଆସନ୍ତି। ଆଳୁ କମ୍ ଆଉ ଦିଏ। ଜଣେଙ୍କର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କିନ୍ତୁ ପଇସା ନଥିବ ପାଖରେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଇକି ଯାଇପାରିବେ। ପେସେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭଲ ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେ ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପଇସା ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଇକି ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପଛରେ ପଇସା ଆସି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଲୋକ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଫୋନ ପେ ଆଗ କରିବୁ କାଳେ ହବନି ବୋଲି, ଆଗ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଫୋନ କରି ଚିନ୍ତା କରିବା। ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ମାନେ ଆଉ ଆପଣ ଲୋକ ମାନେ କୁଆଡେ ଯିବାର ଭଗବାନ, ନାହିଁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନ, ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ମାନେ କଷ୍ଟମର ଏମ୍ସ ହିଁ ରୁ ଭଗବାନ। ବାହାରିବେ ତ ଆପଣ ଆଗେ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବିଟଲୁଣ ଆସିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଜିରା ପାଉଡର, ଜିରା ପାଉଡର, ଜିରା ଧନିଆ। ଜିରା ଧନିଆ। ଆପଣ ଟିକେ ଦହି ପାଣି ବହଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ଦହିବରା ଯୋଉଠୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କଟକରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦହି ପାଣି ଯଦି ଟିକେ ନ ପିଇଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଅସଲ ମଜା। ଦହିବରା ଖାଇବା ଆଉ ମଜା ଲାଗିବନି। ହଁ ଏଇଟା କେବଳ ଓଡିଆ ଲୋକ ଭାଇ ଦହି ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନା ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ବି ସେମାନେ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଓଡିଆ ଲୋକ କେବଳ ନୁହଁ ଅଲଗା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦହି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସେ ଖାଇବା ଶିଖିଗଲେ ଦହିବରା କେମିତି ଖାଇବା। ଓ ଫେମସ ଦହିବାଣୀ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ମନ ଶାନ୍ତି, ପୁରା ହୃଦୟ ପୁରା କୁଲୁକୁଲୁ। ଏଟା କୋଉଠି ପକେଇବା? ଆଉ କଣ ଖାଇବ? ଭାଇ ପାର୍ସଲ ରହିଯାଇଛି ପୁରା ଓକେ, ପାର୍ସଲ ଓକେ। ସେଉ ଖାଇବ? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଏଇ ସେଉ ନ ଖାଇଲେ ଲାଭ କଣ ଭାଇ? ଦହିବରା ଖାଇବ, ଦହି ପାଣି ପିଇବନି, ସେଉ ଖାଇବନି। ଭାଇ ସେଉଟା ହେଲେ ତମ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଟ ଜାଣି ପାରୁନ ବୋଧେ କିଛି। ଏଇ ଭାଇ କଣ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭଲ ସେଉଟା, ଭଲ ସେଉ, ଏଇଟା କୋଉ ଏଇ ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଅ ଆହୁରି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ। ହେଇଲୋ ଦେଖେ ରେଡି, ଲୁଣ ପକା, ଆରେ ପୁରା ମିକ୍ସ ମହୁ। କଣ ଏଟା ଝୁଣା ମରା ହେଲା, ଦିଅ ବାପ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ମାନେ ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମହୁ ଟା। ବୋପା ତମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଲାଗୁଛି ମଟନ ଚୋବେଇ ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ହଉ ଯିବା।